Good day, sir. I'm Joab Manimog, and now I discuss the topic of stability booklet. A ship stability booklet is an official document carried on a board that provides the crew with all the information needed to safely load, operate, and maintain the vessel's stability and the structural safety under different conditions. It is usually approved by the ship flag administration or classification society and must be able to officer responsible for loading and stability calculation. And now, this is the next page. A ship's stability booklet use a official nga dokumento nga ginadala sa sakyanan sa barko nga hatag sa crew sa tanang impormasyon nga gikan aron maluwas og sakto ang pagload, pag-operate og pagmaintenar sa stability og structural safety sa barko. Ubos sa nagkalain-laing kahimtang, kasagaran kini giprobahan sa flag administration sa barko o classification society og kinahanglan nga naa og gamit ang sa mga opisyal nga responsible sa cargo loading og stability calculation. Type of information typical found in a stability booklet. A general ship information. Ship, principal, demonstration, late, breath, depth, and draft. Late ship with an center of the gravity. Typical of vessels and loading restriction. Reference coordinate system usually calculation. General and information sa barko. Mga pangunan sa sukod sa barko, gitas-on, light, gilapdon or breath, giladmon, deep ug draft. Light ship with width of center of gravity sa barko. Klase o tipo sa barko ug ang mga limitasyon sa pagkarga. Reference. A coordinate system nga gigamit para sa mga kalkulasyon. Amo ni ang second type of information typical found in stability booklet. Hydrodynamic data. Table showing how the ship behaves at different draft including discipline, TPC tons per centimeter immersion, MCT 1 centimeter moment to change trip by 1 cm. LCB longitudinal center of buoyancy. LCF longitudinal center of flotation. KM value center of buoyancy and methane center height. Mga table nga nagpakita kung giunsa pag lihok o pag under sa nga maong barko sa laing-laing draft apil na ang displacement. TPC stone per center immersion. Tunilada nga gikinahanglan aron musalom ang barko og 1 cm. MCT 1 cm
movement to change trim by 1 cm. Kusog or movement nga gikinahanglan aron mausab ang trim or barko og 1 cm usa ka sentimetro. LCB, longitudinal center of buoyancy. Ang position sentro sa buoyancy sa gitas-on sa barko. LCF, longitudinal center of flotation. Ang sentro sa flotation sa barko. KB or KM values ang sentro sa buoyancy materials height sa barko. Muni ang ikatulong type sa formation typical and stability booklet. Cost, growth, the stability, QN curves, graphs and showing. Right, arm, G, Z values at virus and angles of heel. Use the calculate internal and overall stability different and KG value. Mga graph nga nagpakita sa writing arm GZ value as lain lang nga gulo sa pagkatabingi heel sa barko. Gigamit kini aron makakuha ang internal o overall stability sa barko para sa laing-laing kg value center of the gravity. Next. Muna ikaupat nga type of information typical found in stability booklet. Stability criteria and requirements. The booklet includes the stability requirements for the International Marine Organization, International Convention for the Safety of Life at Sea, International Code and Intact Stability. It's a list current such as minimum GM muna siya ang minimum area under the GZ curve, maximum of available kg. Lister kini og mga career sama sa minimum GP material center height, ang pinakagamay nga kinahanglan sa stability sa barko. Minimum area ubos sa GZ curve, ang minimum nga lugar ubos sa stability curve nga nagpakita sa kusog sa pagbalik sa barko kung matabingi. Maximum allowable kg ay ang pinakataas nga gitugot nga center of the gravity sa barko. Next. Ano siya? Ang the last. Tank capacity of sounding tables includes tank's capacity plan, sounding table, liquid volume versus sounding. Ano siya? Destiny correction for liquids using calculating width of fluid oil, ballast water, first water, lubricating oil. Why is booklet important for seafarers? Sorry. Why daw? Ensure safety loading of the ship. The booklet provides data that allow officer to calculate draft, trim, and stability. Determine if the ship is overloaded or improperly loaded. Distribute cargo, blast fuel, and store safely without in the ship, and develop dangerous list or trim with can lead the kavizing. Ang stability booklet naglakip na
ang mga kinahanglanon sa stability gikan sa International Marine Organization, International Convention for the Safety of Life at the Sea, International Code of Instruct Stability. Naglister kini og mga criteria sama sa minimum GM, centric height. Ang pinakagamay nga kinahanglan sa aron lig-on ang stability sa barko. Minimum area ubos sa GZ curve, ang pinakagamay og lugar ubos sa stability curve nga nagpakita sa kusog or barko. Kusog sa barko nga makabalik sa tuwid sa posisyon kung matabingi. Maximum allowed kg, ang pinakamataas nga gitagom sa posisyon sa center of the gravity sa barko. Padayon ang maayong stability. Next. Prevent capsizing and accidents. The booklet contains right arm GG curves, material-centric height GM limits, stability criteria. This help officer ensure the ship has enough stability to recover for rolling or heeling caused by waves, wind or cargo shift. Naglikay ang pag-capsize o aksidente. Ang stability booklet naglakip sa right arm GZ curves, material-centric height GM limits, mga stability criteria. Kini nagtabang o sa mga opisyal aron masiguradong nga ang barko adunay igo nga stability aron magbalik-balik sa husto nga positional kung tabingi o tungod sa balod, hangin o paglihok sa cargo. Helps meet international safety regulations. Ship must comply with stability requirement set of organizational like International Marine Organization, International Convention for the Safety of Life at Sea, International Code and Intact Stability. The stability booklet is approved by the Flag Administration or Classification Society. For the ship meets these rules. Nagtabang sa pagsunod sa international safety regulation. Kinahanglan nga ang mga barko mosunod sa mga kinahanglanon sa stability gisugo sa mga organization sama sa International Marine Organization, International Convention for the Safety of Life at Sea, International Code and Intact Stability. Ang stability booklet giaprobahan sa Flag Administration or Classification Society nga matuod nga ang barko nagsugod sa mga balaod or regulations sa kaluwasan. Guide officer during cargo and ballast operation. During operations such as loading or unloading cargo, blasting or deballasting, fuel or transfer. The booklet helps officer check stability limits and avoid unsafe condition. Nagtabang sa pagsugod sa international safety regulation. Kinahanglan nga ang mga barko musunod sa mga kinahanglanon sa stability nga gisugo sa mga organization sama sa International Marine Organization, International Convention for the Safety at the Sea, International Code in Intact Stability. Muna siya, same ra ni siya ganina sa akong gi-discuss. Dapat mosunod gid ka sa mga organizations para malikayan nato ang disgrasya baron
mga di na to matag-an nga kanang accident, dapat masunod jud ta. Assessment energy situation there is a floating cargo ship damage to the hull. Stability booklet helps officer estimate how the ship will behave and take corrective action and such blasting or counter flooding. Tabang sa emergency sa sitwasyon. Kung adunay pagbaha, flooding, paglihok sa cargo ship, damage sa hull. Ang stability booklet nagtabang sa mga opisyal kahibalo unsaon paglihok sa barko or usahay gamay buhaton aron makorek ang sitwasyon sama sa pagblast or counter flooding. Ang kini siya mo ni siya assent in emergency situation. Mo ni siya. Sorry kung blurred ang kamera ha, kay kuan man gud pila ra pi cellphone na to, pobre ta. Require reference of deck officer. The booklet is mandatory reference of chief officer, master, deck officer responsible for cargo planning and stability calculation. Kinahanglan sa reference para sa mga deck officer. Ang stability booklet usa ka mandatory reference para sa chief officer, master, mga deck officer sa responsible sa planning ug stability sa calculation sa barko sa karga. Mura to sir, thank you, salamat. Ako din ni sir, si Gerald Manimog. Thank you. That's my report.